আমার দাবি পূরণ হেউ আমার দাবি পূরণ হেউ মন্ডির উঠু নাই ধান মন্ডির উঠু নাই আজ্ঞা আমার দাবি হচ্ছে প্রথমে তো নিশ্চিত ভাবে টোকন লেপসিছে সেটাকে রিপ্রোসেস করি করে যে ধান মন্ডিরে পড়িছে 980 কুইন্টাল খন্ডে তাকে সরকার ক্রয় করে নিয়ন্তু কার অবহেলা পাই টোকন লেপস স্যার আমি নিশ্চিত ভাবে এটা তল কর্মচারী উপর কর্মচারী তক এটা নিশ্চিত ভুল হইতিবা সেতি লাগি এটা এই প্রকার হইতিবা বলে আমি অনুমান করছু বর্তমান রাজ্যর সবু জায়গার ধান উঠি সারা কিন্তু আপনার জামপদর অঞ্চলর ধান বহুত বিগত দিন বহুত দিন ধরি করে আপনার দাবি করছেন ধান নিয়ে উঠি পারল করি কাঁ যে নিয়ে উঠি পারবার কার অবহেলা ইনে রয়েছে বলে ভাবুন স্যার অবহেলা তো নিশ্চিত ভাবে এটা যেহেতু আমি যেতে উপর অফিসর গলে সে কৌন উত্তরদায়িত্ব আমার সোসাইটি সেক্রেটারি কে উত্তরদায়িত্ব করছেন যেহেতু সে তল কর্মচারী বলি তাকে উত্তরদায়িত্ব করছেন কিন্তু অফিসর স্তরের মধ্যে তা হইতে পারে বল আমি তো অনুময় নুহে কিন্তু আমারটাকে যেটা আমি দরখাস্ত গুড়ি কলাপরে সেটাকে সরকার স্তরের কার্যকারী করছেন কি করছেন আমি সেটা অনুময় নুহে সেপাই আমি বাধ্য হয়ে রাজরাস্তাকে আজ ওহ্লাইছু স্যার তবে নিহাতি ভাবে শুণুলে বর্তমান যেতবে কলাহান্ডি জেলার নর্লা অঞ্চলর জামপদর অঞ্চলের সিধা সড়ক সে চিত্র দেখুম বর্তমান চাষী আন্দোলনের ওহ্লাইছেন এবং যেতবে রাজরাস্তা আজ জাম করে বসিছেন শহ শহ চাষী দেখিপারে বর্তমান যেতবে রাজরাস্তা অবরোধ করে এটি শহ শহ চাষী ধান বস্তা রাস্তা উপরে পকাই বসিছেন সে চিত্র আপনার দেখিপারে ফোকস প্লসরে আপনার চাষী মানে কোভଳି ভাবে বর্তমান খরা তরার আসি এটি বসিছেন গোটে দাবি রখিছেন তাঁর যে ধান রয়েছে টোকন লেপস রয়েছে সে টোকন কোভଳି ভাবে পুনর্বার সরকার সে চাষ যে করেছেন তাঁর যে ধান পড়ি রয়েছে বর্তমান তাকে কোভଳି ভাবে পুনর্বার বিক্রি করে পারবে সে সুবিধা সুযোগ যোগাই দেবে তবে নিহাতি ভাবে এটি অনেক চাষী রয়েছেন যেতবে কি বর্তমান রাজ্যর অনেক জেলা অনেক ব্লকরু ধান উঠি সারা চাষী ধান ক্রয় বিক্রি করে সারে এবং সরকার ধান ক্রয় করে সারিছেন কিন্তু বর্তমান এইভাবে ভাবে চাষী মানে অবহেলিত অবস্থায় খরারে বসিছেন অনেক চাষী এটি রয়েছেন কিছু চাষী মান প্রতিক্রিয়া আউথরে নেওয়া চেষ্টা করা কোণ অসুবিধা রয়েছে আপন মানে আমি অনেক থর ফোন করে যোগাযোগ করেছেন বিগত দিনর আপন মানে মন্ডিরে ধান পকাই রাখিছেন ধান বিক্রি নহবার কারণ কোটি অবহেলা রহিলা কার অবহেলা রয়েছে আমার এটি দেখুন স্যার বহুত দিন হল 2 মাস হল আমি ধান পকাইকর বসিছু হলে কৌশি লোক আমার কথা শুনলে নেই সেক্রেটারি কহলে নেই সেটা টোকন এটা মিলবালে নেই নৌছন চাষী আমি কাଣା করমু বহুত হরিয়ান হয়ে গলু না মাসে 2 মাস হল আমি পড়ি রয়েছু আচ্ছা আগর চাষী মানে টোকন তাঙ্কর পাইকি ধান বিক্রি করে সারিছেন বহুত বিক্রি করি আপন যদি টোকন জানুয়ারি 17 তারিখ থিলা টোকন জানুয়ারি 17 থিলা সেটা লেখ সি যাইছি বইলে আর সে সেক্রেটারি কইলে বি সে আগর তো আসুনি মু কোন করিবি বলি আপন মানে সিওসো কু যাইকি দেখা করথিলি সমস্তଙ୍କୁ দেখা করিছো স্যার সমস্তଙ୍କୁ দেখা করিছো বিএসও সিএসও সমস্তଙ୍କୁ কইলু সে মানে অলগা কথা কইছন্তি সরকার তো নির্ধারিত সময়সীমা জাহির করথিলে कि मार्च सुधा समस्त मंडी जिते धान पड़ी धान उठी बोली किंतु वर्तमान जामबंदर मंडी में एत चाषी पड़ी रही जिते बड़े कि कहुच्छी विभिन्न दलाल धान बिक्री कर चाषी वर्तमान एपर्यंत धान बिक्री न कर कारण कौन देखो सर कारण तो आम जानी नहीं पारू हेल्ले आम एत हरियाण कार गोटे अच्छे बिहागर गोटे थी से चाषी गोटे केन्ता करवा एवं फोन करते सी एस खरा मसे बिकब खरा मसे पैसा आम क्या तुपमु क्या घरे केते चाषी पाखापाखि केते क्विंटाल धान 33 जनकर सर 900 क्विंटाल खणे बाकी रही जाइछि वर्तमान आपण माने सकाळू धारणारे बसी जंती सकाळू बसी हमर कथा के भी नहीं बुझुछन के भी आसले नहीं कि बुझले नहीं खाली डीएस और सर फोन करथिले फुल कर जणीथिले किंतु से मु जीवी बोली कहले किंतु ए पर्यंत धारणा को आसी नांती देखंतु विभिन्न मंडी रे मध्ये जेते धान पड़ीथिला किछि स्थानरू चाषी मान धान उठे नहीं चंती तांकर जेते बेले कि सरकार जो समय सीमा जाहिर करथिले एवं जेते धान तांकर उठे लिफ्टिंग करिवार तांकर निर्धारित धान उठेबार तांकर स्थिति थिला सेते बेले जो धान उठी सारिछि किंतु वर्तमान से धान उठेबिनी सरकार बोली एभली तांकर मंतव्य दे सारिछंती कोन कहबी सर आमे तो थरे भी नहीं बिकबार ताल फास्ट गुण वाले सब अछन पारे भी नहीं बिकबार जिनता कि हमर 980 क्विंटाल अछि तो मोर सहयोगी कहि पुनर्बार आपन को देखेबे चाषी आंदोलन एवं गणधारणा अन्यपटे जदि चित्र देखिए देखंतु कॉलेज रो छात्र छात्री माने वर्तमान खरारे आसी एठी ठिया होउचंती प्रशासन निहाती भाव में एठी दृष्टि देवार आवश्यक रही जेते कि चाषी एठी आंदोलन करुछंती चाषी धान दीर्घ दिन पड़ी रही एवं सरकार जेते बेले कि निर्धारित समय सीमा जाहिर करथिले एवं मार्च सुधा समस्त धान उठीज बोली एठी जेते बेले तांकर प्रतिक्रिया रखिथिले
किंतु वर्तमान एते मात्रा रे चाषी एठी उपस्थित रहिचंती चाषींकर गोटे दाबी रहिची जे सरकार को भली भाबरे तांको धान उठेबे जेते बेले कि कुआ जाउची विभिन्न दलाल मानकर जरिया रे विभिन्न दलाली करी धान उठे नौचंती किंतु वर्तमान जेते प्रकृत चाषी क्षेत्र में अमल करुच्ची चाष किंतु से वास्तव में आसी खरा तरार बसी रोची तेज निहाती भाव में जोगाण मंत्री जे रही कृष्णचंद्र पात्र से निहाती भाव में दृष्टि देवार आवश्यक रही चाषी दीर्घ दिन जामपदर अंचल नर्ला अंचल जामपदर अंचल ये बसी रही आज राजरास्ता अवरोध करने को बाध्य होगा पड़ुची तेरे निहाती भाव में रास्तार उभय पार्श्व बर्तमान शह शह गाड़ी जितेबले जाम हो रही देखिपे बर्तमान बस कार विभिन्न जरूरीकालीन एम्बुलेंस सेवा ये ठप हो पड़ी पुलिस प्रशासन जो अधिकारी माने रही सुरक्षा व्यवस्था को देखिए ये उपस्थित रही किंतु सबुठ बड़ कथा है यात्री माने आज हैरान होती कॉलेज छात्र छात्री माने जो जीवा आसवा करुँच रास्तार से माने को भाव में हैरान होती से सीधा चित्र आम आपण देखा बर्तमान जामपदरू ये चित्र आप देखी पारुथिबे जेतेबेले वर्तमान पाखापाखि मार्च सरी एप्रिल हेबाकु बसिलाणी किंतु वर्तमान सुद्धा किछि चाषींकर धान रही धान उठी पारु नथिबार एभली चित्र सामना को आसुची चाषी आज हड़ताल रे बसुछंती चाषी सीधा सड़क भाव से चित्र देखुथिबे चाषी आज नाराबाजी करी आज सरकार कोठी ना कोठी सरकार विपक्ष में नाराबाजी करुछंती विभिन्न जीवा आसवा करुथिबा जेतेबेले लोक एठी हैरान हरकत होउछंती से चित्र वर्तमान जामपदर अंचल देखुथिबे वर्तमान मार्च रो एते खरा रे वर्तमान जिते चाषी बसुंट निहाती भाव में कौटी ना कौटी सरकार को आंगुली निर्देश करुच्ची ए चित्र ही बयान करुच्ची जितेबले वर्तमान शह शह चाषी राजरास्ता को ओह्लाउंट एभली परिस्थिति आज उत्पन्न होती जितेबले कि यही रास्ता उपर सीधा सड़क जदि आम कहवा मदनपुर रामपुर भवानीपाटना को संजोग करुवा रास्ता किंतु वर्तमान चाषी एठी सीधा सड़क भाव हैरान होती विधानसभा रे प्रसंग बारंबार उठुची चाषी मानकर धान उठी पारु नथिबार विरोधी हड़ताल एवं हंगामा करुछंती एभली परिस्थिति रे चाषी आज जामपदर अंचल रे पुनर्बार बसी रहिबा निहाती भाव में कौटी ना कौटी जो व्यवस्था उपर आंगुली निर्देश करछि तेबे ए पर्यंत कौनसी प्रशासनिक अधिकारी ए पर्यंत घटनास्थल को न आसीबा एवं चाषी समस्या समाधान न करबा निहाती भाव में चिंता बढ़ाउछि चाषी मानक सीधा सड़क भाव मोर सहयोगी आपण मानक देखौछंती जेतेबेले कि आज रास्ता अवरोध करिसंती रामपुर अंचल रु भवानीपाटना को जीवा आसवा रास्ता आज संपूर्ण भाव में ठप हो पड़ी तुलापड़ा प्राथमिक कृषि समवाय अधीनस्थ जामपदर उपमंडी धान न उठा प्रसंग में आज चाषी आंदोलन एवं गणधारण बसी आहरी किसी चाषी रही प्रतिक्रिया नेबा चेष्टा करवा आज्ञा केते समय धरी आपण जदि प्रशासनिक अधिकारी माने एठी न आसंती केते समय धरी आपण मान धारणा रे बसी भाबुछंती आम तो अहरात्र बसबार इच्छा अच्छी जेहेतु सरकार आमके टोकन क्या देला से फास्ट टोकन हो कि सेकंड टोकन हो टोकन तो देला से वर्तमान आम मंडी के नहीं आनी पार्ले बोलू जे 7 दिन भीतर क्या कहीं नहीं आनी पार्ले बोली मेसेज छाड़ू क्या छाड़ूचे जदि चाषी धान नहीं पार्बार अच्छे आम खुला बजार छाड़ी दो आम धान बिकमु आर जदि धान नहीं उठवा बोले आम अहरात्र भी बसी पारूँ एते खरारे आपण माने अहरात्र बसी बोल केते दिन धरी एमती धारणा रे आपण जदि धान न उठिबो केते दिन धरी एमती धारणा रे बसिबे एवं राजरास्ता अवरोध करिवो राजरास्ता अवरोध करबा मध्ये आईन अनुसायी एक दंडनीय अपराध बोली कुआ जाउछि नहीं आईन अनुसायी तो दंडनीय अपराध जेहेतु आम सरकार के बहुत थर जड़े गनु सीओ कलेक्टर तहसीलदार बीडीओ समस्त के जड़ानु से भितर जिते से लोग कथा नहीं मानला आम राजा रास्ता को उठी धान केबे उठिबो मंडी धान केबे उठिबो सरकार तुम जवाब दियो सरकार तुम उत्तर दियो राजा रास्ता ऊपर बसी छंती कोन कहबे आपनी एटा हमर ना एटा हमर डिपार्टमेंट ना एटा गाड़ी मोटर जाम ही रही आम आसीचु शांति श्रृंखला रक्षा करने एलो सिचुएसन न हो से सकाशे आम आइछु आज्ञा आज्ञा आईन श्रृंखला को नहीं हाँ हाँ केते समय धरी आज्ञा माने बसिबे एमती नाଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ସମୟ ସମୀକ୍ଷା ନାହିଁ 2026-27 ପାଇଁ ବଜେଟରେ କୃଷି ଓ କୃଷକଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସହାୟତା ରାଶିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଓ ଯାନ୍ତ୍ରିକୀକରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସମୃଦ୍ଧ କୃଷକ ଯୋଜନା ପାଇଁ 6088 କୋଟି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ
20,230 कोटी, कृषि यांत्रिकीकरण एवं कृषि उद्योग पई 841 कोटी और श्री अन्न अभियान पई 400 कोटी टंकार व्यय बराद करा जायछि। एही बजेट अधीन रे पुष्टि शस्यर चाष और व्यवहार को वृद्धि करने सहित ग्रामीण अर्थनीति को सुदृढ़ करी ओडिशार प्रतिटी कृषक परिवार को एक समृद्ध और आत्मनिर्भरशील भविष्यत प्रदान करने को लक्ष्य रखिछंती लोकंक सरकार।